Good morning guys. For this video kay mag-adventure ta. Let's go. Middle daw ni sa Japan guys. Go ako. Nahadlok siya. Adventure man kayo mong gusto. Adventure good ni. Sige na ko ang palibot guys ay. Tabi po.多分綺麗だね。そこによく見えるところある。Nindot man siya ka nature. Bugnaw lang. Bugnaw siya diri. May gani ka nag-jacket kito. Diri daw ang nindot matanaw niya. Asa man ano di? Diri daw. Asa man ito makita ning wala man. Puruan kahoy. Canada guys ay na. Kaso, cloudy man siya. Dili kayo makita. Nindot siguro na siya kung dili cloudy. Mauragod to itong adventure for today. ここのアドベンチャーはよく見えるところついてよ。 Nani mo na adventure. 山しか見えないからアドベンチャーじゃスモックであるよ。 Aling nos kinabuhi ba ni abot diri abi na yung unsay nindot niya. Wadi ay it's a prank. Itajura pa ba? Itajura. ヘビガラスいたんだけど Balik tas agi bi kay man it's a prank para tong gadtuan. Center daw ni sa Japan. Wala mga lingaw ba mag-adventure, mag-travel pa wala sa stress. Pawala sa kakapoy sa trabaho niya kapuyon pud mo ikramo kay kapoy nilaag. Enjoy ko. Kana tong araon ay kana makita og klaro ang sunset kay nindot na tanan ang sunset. 開始します次の案内まで Go. Nature sa takay para ma-refresh. Naibubuyog. Nasi B. Kaya na ay bulaklak na namukad ka diri. Exercise pa likom sa tuhod. チンココのチンココ Pare. チンココジャンプ Mixi lagi ng hinakuto. Ah! Kumbare! Kumbare! Musiga mo sa ilong ani. Tungas sa kabukiran. Ito tagikan guys ay. Ay. 広場。こっちは栗の見るとこが250メーターぐらいなんだって。 Rokojonen? Na daw ni event every 60 years. Ano event to? 神様。 Moro na itong makita ang sunset. It's a prank! 車で来ないと Mata itajura. Sabi cheese. もうできない僕の手痛いからこっち Kana manindot yung giyong guro. じゃあ終わり Wa mo ko kasabot to. Maramang it's a prank. Kana lagi ay ka sunset ay. 見せてパパ近いからな山の上。 Ay, sunset. Hi! Hi. これ Nani ko rin papa? 鹿じゃない？ Kuma? 鹿。いや。 Deer? Ala, first time. Hajimite mito. でもそれはあれネイチャーのやつ。 Thank you for watching. God bless everyone. Papa sunset to Tokyo.